गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। 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 शिवपुराण बा शैवपुराण प्रथम खंड शिवंकर कोपानली कंदर्पर भस्म। एथु अन्ते आन कथा शुण ऋषिवर ब्रह्मांक मुखु देवता शुणिन सत्पर ताहांक पादरे नमी होइले बाहार आशीर्वाद करिले तांकु वेदवर अंतपुर मध्य धाता होइले प्रवेश सुनासीर चली गले घेनिण त्रिदश तापरे सुर सभारे इंद्र विराजंती किपरि शिव ग्रहण करिबे पार्वती यद्यपि पार्वती संगे देवशूलधर न होइब भेट केने मरिब असुर ब्रह्मे लय करी प्रभु जोगे बसिछंती हेला बहु काल नेत्र फेई न चाहांती ता भांगिबा पाई अछि सकती कहार केवल कंदर्प एहा पारिब सत्पर पार्वती ठारे मन अछि शिवंकर कंदर्प जाइन भेट कराऊ तांकर एहा पांची कंदर्प कुराई पुरंदर पासरे बसाई स्नेहे बोइले कगीर रे कंदर्प तो हबिना नाही रे मर्त्यर देवतांक हित लागी एक कार्य कर इंद्रंक मुखर काम शुणिए इंद्रंक मुखरु काम शुणिए वचन कृत्य कृत्य होई विचारिला मने मन धन्य हेला आजी मोर जीवन सफल जेणु मते अनुग्रह कोले आखंडल आरे मन्त विचार करी आपणा मनरे तही परे जणाइले कर जोड़ी सिरे कि कार्य करिबी देव आज्ञा हेउ मते आवृत होई प्रभु आज्ञा लंघिबी के मन्ते जहा आज्ञा देवे ताहा करिबी संप्रति क्षण के पारोई मोहि मुझे ब्रह्म गति मुकतिर इच्छा करी केउ महामुनिए जोगे बसिछंती तुम्भ आज्ञा को न मानिए तांको जोग भांगिबाको इच्छा थिले कह सुंदरीर कटाक्षरे कराइबी मोह नहिले तुम्भर शत्रु अछि जेबे कहे बोलो ताको एही क्षणी पीड़ा देवी जाई धर्म अर्थ काम बा काहार कि अर्थ करिबाको थिले कह करिबी निश्चित केवल सती कि बा करिबी असती नहिले नीलजी करी अणाइबी एथि क्षणक भितरे लगा इन काम हटा पतिव्रता रमणी की करिबी कूलटा तुम्भर हस्तरे अछि जेवण कुलिस काहार बलरे जाहा नहिबारे बस मु ताहा करिबी मोर पुष्पबाण घेनी ईशितरे मोहि पारिले मु ब्रह्म ज्ञानी कुसुम कांड को जेबे बहिथिबी हस्ते देवता मानकु मोहि पारोई किंचिते আর অত্যন্ত কমল মোর অশোকর শাল নিয়ালি যে নীলোৎপল আবর কোমল ঈশ্বাণ সহিতরে নানা পত্নী নানা ঈশ্বাণ সহিতরে নাপধনু থিব মন দেই বিন্ধিলে মু কেবা বর্তি জীব
ପିନାକ ଧନୁକୁ କରେ ଧରିଥିଲେ ହର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରିପାରେ ମୁଁ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆଉ ଧନୁର୍ଧର ମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଯେତେ ବୀର ବୋଲି ମନ ମଣଇ କାହାକୁ ମୁଁ ଚିତେଇ ଅସୁର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟପାନେ ରତ ତାହାକୁ ମା ମହିବା କଥା ଓଟେ କି ବିଚିତ୍ର ହର୍ଷ ମନ ହୋଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମତେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବ ତାହା ପାଳିବି ତୁରିତେ କୁସୁମ କାଣ୍ଡର ମୁଖୁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନ ହୋଇ ବଜ୍ରପାଣି ଶୁଣି ହେ ଅନଙ୍ଗ ଆମ୍ଭ କହିବା ବଚନ ଏକ୍ଷଣି ଏଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ଗମନ কৈଳାସ ପର୍ବତରେ ପରବେଶ ହୋଇ ସେଠାରେ କରିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସଦାଶିବ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗାସନେ ରତ ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗି ତାହାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କର ଚ୍ୟୁତ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କେଉଁ ବିଧାନେ ମୋହିତ ହୋଇବେ ତାହା କରିବ ଯତନେ ଯେବେ କି ଶଙ୍କର ହେବେ ଗିରିଜାଙ୍କୁ ବିଭା 14 ଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଶୋଭା ତାରକା ହରଙ୍କ ବ୍ୟର୍ଜରେ ଜାତ ହୋଇଲେ କୁମର ତାରକାସୁରକୁ ସେହୁ କରିବ ସଂହାର ତିନି ପୁର ଲୋକଙ୍କର ଖଣ୍ଡିବ ଦୁର୍ଗତି ଦେବଙ୍କ ହାତରେ ଏହା କର ରତିପତେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏଥୁ ହିମବନ୍ତେ ଯାଅ ବାସବ ଆଦି ସଖା ଗଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ନିଅ ସେ ପର୍ବତେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୀତି ଆଦି ମାତ ଯେମନ୍ତେ ହୋଇବ ପ୍ରଭୁ ଗିରିଜାଙ୍କୁ ବିଭା ସେ କଥା ତୁମକୁ ଲାଗେ କର ଯାଇ ନିର୍ଭା ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଆରେ ସନକ ଆଜ୍ଞା ଯହୁ ଦେଲେ ମଘବାନ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କାଳ ମସ୍ତକରେ ବହି ବାହାରିଲା ହିମାଳୟ ଶିଖେ ଯିବା ପାଇଁ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କରାଇବ ଏକ ସଙ୍ଗ ଏହି କଥା ମନ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଇ ଅନଙ୍ଗ ସହାୟ ହୋଇଛି ତାର ମଳୟ ପବନ ବସନ୍ତ ସଖାକୁ ଘେନି ଚଳିଲା ମଦନ ହିମବନ୍ତ ଶିଖରରେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ ନାନା ବିଧି ତରୁଲତା ପୁରୀ ଅଛି ଯହିଁ ଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦି ଗଙ୍ଗା ବহে ଝର ଝର ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଯାଏ ଲାଗିଛି ଶିଖର ସେବନରେ ବାସ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତା ଗଣ କେମନ୍ତ କରନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସି ବ୍ରହ୍ମପାପଦ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥେ ସେବନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ କାମ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଏ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଯେତେ ଦେହଧାରୀ ଥିଲେ ସକଳ କାମରେ ଯୋଡ଼ି ମୋହିତ ହୋଇଲେ ତରୁଲତା ମାନେ ହେଲେ পল্লবে মণ্ডিত অকালে কুসুমময় ফুটিলা বহুত আর বহিলা সধীর হই মলয় পবন বাসিলা অন্ডিরা পিক মানে ঘন ঘন ফুল চুম্বি মধু করে করন্তে ঝঙ্কার সে শুভিলা যেনে কাম ধনুর ঝঙ্কার কদম্ব ধনুরেশ্বর পুষ্প বাণ যখী প্রবেশন্তে ভয় কলা শিব রূপ দেখিয়ে সাহস ন করি তেণু ଯିବା ପାଇଁ ଆଗେ ରହିଲା ଗୁପତ ହୋଇ କରି ପୃଷ୍ଠ ଭାଗେ
ধনুরে কাণ্ডଙ୍କୁ সন্ধি ধরিଅছি টানি এমন্ত সময়ে বেনি সঙ্গে সঙ্গে সখী সঙ্গে ঘেনিয়ে হিমবন্ত সুতা আদি হেলে পরবেশ মুখ বিরাজই যেনে ফুল তার রস অঙ্গে রখিଛନ୍ତି নানা রত্ন উভাইণ অঙ্গে রহিଛନ୍ତି নানা রত্ন আভরণ রূপকু দেখিলে হজি জীবে ঋষি গণ পূজার যোগাড় সখী দুহেଛନ୍ତି ধরি প্রভুଙ୍କ আগরে উভা হেলে মাহেশ্বরী দেবଙ୍କର আগমନ ଦେଖି କରି ନନ୍ଦୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଚରଣରେ ବନ୍ଦୀ তদন্তে পার্বতী দেবী নানা উপচারে রচনা করি সারি শিবঙ্ক পୟରେ সুপদ্ম পুষ্কর মালা দিয়ন্তে বঢ়াই দেবীঙ্কি চাহিলে প্রভু তা ঘেনিবা পাই সে ছিদ্রকু পাই আমটারি কোদণ্ড প্রভুঙ্কর কুমরকু প্রহারিলা কাণ্ড কর্মরে ভেদিলা যাই তহু পঞ্চশর তেণু ধৈর্য ন পারিলে ধরি বিশ্বেশ্বর মদন বাণ বিন্দন্তে শিবঙ্ক শরীর বেଳୁ বেଳ মহাদেব হইলে অস্থির কামানলে দগ্ধীভূত ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଯୋଗାୟ ଯୋଗଲୟରେ ତିଳେ ମନ ନ ରହିଲା ବେଳକୁ ତାହାଙ୍କ ନେତ୍ର ଆଗରେ ତକ୍ଷଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପ ଗୋଟି ଝଟକିଲା ପୁଣ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ନିକଟେ ପାଇବେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବୁ କାମା ନଳେଲି ଭାଇବେ ଏହିପରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଣ ଶଙ୍କର ଯୋଗଲୟ ଧ୍ୟାନ ମାନ তেজিলে সৎপর ভাবিলে এপরি কিম্পা আজ মু হেউছি পুণ্য দিনে মলয় সধীরে বহুছি এহিপরি মন মধ্যে বিচারি শঙ্কর পছপটরু চাহিলে তহু সে সৎপর দেখিলে উভা হইণ কন্দর্প সেঠারে তুহাই তুহাই বাণ বিন্ধে ধাতিকারে এসন করিতি দেখি পার্বতী রমণ চাহি দেলে রাগে ভাল নেত্র ফিটাইণ আসে নেত্রে খোঁজন্তে অগ্নি হইলে বাহার সে নেত্রে খোলন্তে অগ্নি হইলে বাহার প্রচণ্ড তেজরে ধাইলে সে ধাতিকার কন্দর্প উপরে যাই তক্ষণে পড়িলা কুটাখণ্ড প্রায় চাহু চাহু জলি গলা আকাশ মার্গরে দেব গণ দেখুথিলে কি হেলা বলি বিকল হইলে রুদ্রঙ্ক বইলে দেব ক্রোধ শান্তি কর রুদ্রঙ্কু বইলে দেব ক্রোধ শান্তি কর তুম্বক পানলে ভস্ম হইব সংসার এহা শুনি সদাশিব তলু দেলে চাহিয়ে কন্দর্প নেত্র নলে ভস্ম হই ছয়ে তাহা দেখি মন মধ্যে ভাবিলে শঙ্কর এঠারে মঙ্গল আউ নাহি যে আম্ভর এহা কহি সেঠা বরু হেলে অন্তর্ধ্যান আনস্থান কুজে তহি করিলে গমন জয় জয় সদাশিব শশাঙ্ক ধারণ জগত জনଙ୍କୁ କରି পার পরিত্রাণ তুম্ভ বিনে আন কেহু নাহি বড় জাণ বিহন্তা নিয়ন্তা যেণু অটন্তি আপন
तव श्री चरणे प्रभु रहु मोर मन तव पाद पद्म तले दियो मोर स्थान एतिकी मातर पादे विनती मोहर दीनहीन क्षेत्र मोह नर दुख हर प्रथम खंड एठारे होइला संपूर्ण ऋषिंक आगरे कहिले दातांक नंदन दाता ताहांक मुखरु सर्व ऋषिगण शुणी पाप ताप नासी तोरी गले सेहु पुणे सेहु नाम मात्र ओटे भरोसा मोहर साहस बांधिछि सारी हेबी रत्नाकर त्रेता जुगे तब आज्ञा पाई रामचंद्र समुद्र मध्यरे करी लेक सेतु बंध मुहि अज्ञान पामर किछि न जानई साधुक संगरे दिने मात्र बसी नाही देव केवल माँ दुर्गांकर नाम आश्रा करिए शिव पुराण ग्रंथ जे पढ़ुछि विचारे तेणु श्री चरण तले करे निवेदन दोषा दोष क्षमा मोर करी दोषा दोष क्षमा करी बेहे त्रिलोचन तव पाद पद्म तले रहु सदा मन सहाय हुअन्तु सदा होई सुप्रसन्न प्रथम खंड एठारे होइला संपूर्ण दुर्गा सुमरी पढ़िला एहि निमान इति श्री शिवपुराण प्रथम खंड जय समाप्त।